السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع مع تلفزيون اللغة والأدب. كيف حالكم؟ لعلكم بخير وحفظ الله لكم دائما. طيب، دعونا نتعلم اللغة العربية مع الكتاب دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها ويسر الله إلينا آمين. الآن سنتعلم الدرس التاسع عشر من الجزء الأول. Come back with Bahasa Adab TV. How are you? I hope all of you are fine and Allah subhanahu wa ta'ala always protects us. Alright, let us study together the Arabic language Singapore دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us. Amin. Now we will learn the 19th lesson in the first book. Kembali bersama Bahasa Adab TV. Bagaimana kabar Anda? Saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua. Baik, mari kita bersama-sama belajar bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi kemudahan kepada kita semua. Amin. Sekarang kita akan membahas pelajaran ke-19 dari buku ke-1. Sebelum kita membahas lebih detail pelajaran ke-19 ini, seperti biasa kita akan pelajari dulu apa-apa saja yang akan dibahas dalam pelajaran ke-19 ini, Ad-Dars At-Tasi' Ashar, the 19th lesson. Points to remember. In this lesson, we learn the numbers 3 to 10 with a masculine noun following them. Di pelajaran ini kita akan belajar penomoran, yaitu nomor 3 sampai dengan 10 dengan masculine noun, dengan kata benda laki-laki atau mudzakkar, isim mudzakkar yang mengikutinya. The word for one is wahidun and it follows the noun as an adjective. Jadi yang pertama, untuk kata satu yaitu wahidun and it follows, dan dia mengikuti sebuah kata benda sebagai adjektif. Ya, contoh kitabun wahidun. Jadi wahidun ini posisinya adalah sebagai naat. Ya, posisinya sebagai naat. Dia mengikuti man'ut. Kitabun wahidun. Kemudian the word for two is ithnani. Kemudian untuk kata dua itu adalah ithnani, and this also follows the noun as an adjective. Dan sama juga nomor dua ini ketika digabungkan dengan kata benda, maka dia posisinya adalah sebagai naat, ya, sebagai sifat daripada yang disifati, ya, posisinya sebagai naat. Contoh, kitabani ithnani. Kitabani ithnani. Two books, dua buku. Dua buku. Ya, kitabani ithnani. But usually the word ithnani is omitted because the dual form is enough to suggest the meaning of two. But ithnani is used for emphasis. Jadi untuk penekanan saja. Jadi biasanya kata ithnani selalu jarang dipakai karena bentuk dari musanna itu cukup untuk menunjukkan dua. Contoh kitabani itu sudah cukup menunjukkan dua kitab tanpa menambahkan kata kitabani ithnani. Ya, jadi penggunaan ithnani di sini, ketika kata ithnani masuk dalam kata tersebut, maka dia menjadi untuk menekankan, ya, untuk menekankan bahwa benar-benar ada dua buah kitab dalam hal ini, kitabani ithnani. Kemudian berikutnya numbers 3 to 10, nomor 3 sampai dengan 10, these numbers are used as mudhaf. Nah, untuk nomor 3 sampai dengan nomor 10 posisinya adalah sebagai mudhaf. Ya, jadi kalau nomor 1 dan nomor 2, penomoran 1 dan nomor 2 itu posisinya sebagai adjektif, sebagai naat.
Untuk nomor 3 sampai dengan nomor 10 posisinya adalah sebagai mudhof. Contoh, 3 buku, 3 books, maka thalathatu kutubin. Thalathatu kutubin, 3 kitab. 3 kitab. 4 houses, arba'atu buyutin. 4 houses, arba'atu buyutin. Ya, arba'atu sebagai mudhof, kemudian buyutin sebagai mudhof ilaih. Arba'atu buyutin. 5 pens, 5 pen. Khamsatu aklamin, 10 men. Asyratu rijalin, 10 men. Asratu rijalin, 10 orang. The noun that denotes, the noun that denotes the thing number is called ma'dud. Jadi kata benda yang disebut dalam jumlah ini itu disebut sebagai ma'dud, ya, sebagai ma'dud yang dibilang, yang dijumlah, ya, ma'dud namanya ma'dud. Jadi salasu kutubin, salasu al-adad, kemudian kutubinnya adalah ma'dud yang dibilang. 3 students went out. Kharaja thalathatu tullabin. Keluar thalathatu tullabin. Siapa? 3 siswa. Kharaja thalathatu tullabin. In 4 houses. Fi arba'ati buyutin. Di dalam 4 rumah. Ra'aitu khamsata rijalin. I saw 5 men. Ra'aitu khamsata rijalin. Note, kam thamanu hadha. What is the price of this? There is an omission. The word omitted riyalan or any other word denoting monetary unit. Kam thamanu hadha. Kam thamanu hadha. What is the price of this? Kam thamanu hadha. What price of this? There is an omission. Ya, the word omitted is riyalin. Jadi kalau ada sebuah kata yang dihilangkan adalah riyal, or in any other word denoting monetary unit. Ya, kam thamanu hadha. Baik, vocabulary. Kullun artinya semua. Kulluhum, all of them. Kullukum, all of you, semua dari kalian. Kulluna, semua dari kita. Al-baladu, country, jamaknya adalah biladun. Baladun, jamaknya biladun. Mukhtalifun, different. Mukhtalifun, different. Mukhtalif, different. Al-hafilatu, al-hafilah, bus. Ya, minhum, of them, sebagian dari mereka. Literally, kadang-kadang juga disebut from them, dari mereka. Urubba, Eropa. Urubba, Eropa. Ya, Urubba, Eropa. Hulanda, Holland, Belanda. Sukron, thanks. Al-yaum, day. Jamaknya adalah ayyamun. Al-yaumu, beda dengan al-yauma, ya. Al-yaumu, kalau al-yauma pada hari ini, today. Kalau al-yaumu, hari saja. Jamaknya adalah ayyamun. As-samanu, price, ya. As-samanu, price. An-nisfu, half, setengah. An-nisfu, half, setengah. Kirsu, itu 1/10 of a rial. Al-kirs, 1/10. Kurusun, pluralnya kurusun. Kudama, pluralnya qadimun, all. Qadimun, jamaknya adalah kudama. Qadimun, lama, jamaknya adalah kudama. Ar-rakib, passenger, penumpang, traveling by bus or plane. Bentuk jamaknya adalah, pluralnya adalah rakabun. Ar-rakibu, penumpang, jamaknya adalah rakabun. Ar-rakibu, rakabun. Question, soal. Question, soal. Pocket, saku. Al-jaibu, paket, ya. Al-jaibu, saku atau pocket.
Jadi itu saja points to remember yang perlu diingat di pelajaran ke 19 ini. Baik, sekarang kita masuk di inti pelajaran ke 19 atau Ashar. Ini ada dialog antara al-mudir, direktur, dengan kepala sekolah, bisa juga kepala sekolah ya, al-mudarris dengan guru ya, antara al-mudir itu bisa direktur, bisa kepala sekolah, dan juga al-mudarris itu guru. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Kam taliban jadidan. Kam taliban jadidan. Berapa banyak siswa yang baru fi faslika, di kelas Anda ya syekh. Hai syekh. Hai bapak. Hai tuan gitu. How many new students are in your class? Hi scholars. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekh. Kam taliban jadid fi faslika ya syekh. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekh. Fihi 10 tullabin jududin. Fihi di kelas saya ya, di kelas fihi di kelas 10 tullabin, ada 10 siswa jududin yang baru. Fihi 10 tullabin jududin. In it there are 10 students ya, 10 new students are in it. Fihi 10 tullabin jududin. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin? Min aynahum, dari mana mereka? Akulluhum, apakah mereka semua, min baladin wahidin, dari satu negara, atau bisa dari negara yang satu gitu. Di sini kedudukan wahidin adalah adjektif, jadi bisa baladin wahidin, negara yang satu, atau satu negara, berasal dari satu negara. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin? Where are they from? Are they from one country? Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin? Min aynahum? Akulluhum min baladin wahid? Gitu. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahid? La hum min biladin mukhtalifatin, minhum 3 tullabin minal Filipini wa 4 tullabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. La, tidak, hum, mereka, min biladin mukhtalifah, berasal dari negara yang berbeda-beda. Minhum, sebagian dari mereka, 3 tullabin, 3 siswa, minal Filipin, dari Filipina, wa 4 tullabin, wa 4 tullabin, wa 4 tullab, 4 siswa, minal Yaban, dari Jepang, wa talibani, dan 2 siswa, minasin, dari Cina, wa talibun wahidun, dan 1 siswa min Malaysia, dari Malaysia. No, they are from different countries. From them, 3 students from them, 3 students are from Philippines, and 4 students are from Japan, and 2 students are from China, and 1 student is from Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika? Afi, apakah? Afi faslika, apakah di kelasmu? Tullabun, ada siswa-siswa, min Amerika, dari Amerika. Are there students from America in your class? Afi faslika tullabun min Amerika?
Afi faslika tullabun min Amerika. Afi faslika tullabun min Amerika. Are there students from America in your class? Ya, afi faslika tullab fi min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ya, di kelas sab'atu tullab ada 7 siswa min Amerika, dari Amerika. Yes, there are 7 students from America in it. Naam, fihi sab'atu tullab min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullab min Amerika. Ahum jududun, apakah mereka baru? Ya, are they new? Ahum jududun, ahum judud, apakah mereka baru? Lahum qudama, tidak, mereka adalah lama, siswa lama, they are old. Kam taliban fihi min Urubba. Kam taliban fihi min Urubba. Kam taliban fihi min Urubba. Kam taliban, berapa banyak siswa, fihi di kelas, min Urubba, dari Eropa. How many students are from Europe? Ya, berapa banyak siswa dari Amerika. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara wa thamaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Faransa wa tis'atu tullabin min Yugoslavia. Fihi, di kelas, khamsatu tullab, 5 siswa min Inkaltara, dari Inggris, England, wa thamaniyatu tullab, dan 8 siswa min Almania, dari German, Almania, Germany, from Germany, dari Jerman. Ya, wasittatu tullab, dan 6 siswa dari Prancis, min Faransa, watis atu tullab, dan 9 siswa min Yugoslavia, dari Yugoslavia. So fihi khamsatu tullab min Inkaltara wa thamaniyatu tullab min Almania wa sittatu tullab min Faransa wa tis'atu tullab min Yugoslavia. Al-Mudir, syukron ya Syekh, terima kasih banyak ya Syekh, thanks you all scholars. Tamarin, latihan-latihan. At-tamrinul awal, iqra waktub. Thalathatu tullabin, 3 siswa. Thalathatu tullabin, thalathatu tullab, 3 students. Sab'atu tullabin, 7 siswa, 7 students. Arba'atu tullab, 4 siswa, arba'atu tullab, 4 students. Thamaniyatu tullabin, 8 students. Thamaniyatu tullabin, 8 tullab, 8 tullab. Khamsatu tullabin, 5 siswa, khamsatu tullab, 5 tullab. Tis'atu tullab, 9 siswa, 9 students. Sittatu tullab, 6 students. Asharatu tullab, 10 students. Iqra waktub. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aklamin. Indi, saya memiliki khamsatu kutub, 5 buku, wa thalathatu aklam, dan 3 pena. I have 5 books and 3 pens. Indi khamsatu kutub wa thalathatu aklam. Indi khamsatu kutub wa thalathatu aklam. Khalidun lahu 6 abna'in. Khalid lahu, dia memiliki 6 abna', 6 anak laki-laki. Khalid, he has 6 sons. Khalid lahu 6 abna'. Khalid lahu 6 abna'. Khalid lahu 6 abna'. Kam akhun laki ya Aminatu? Li 4 ikhwatin. Kam akhun, berapa banyak saudara laki-laki yang kau punya? Ya Aminah, hai Aminah. Li, saya memiliki 4 ikhwah. Saya memiliki 4 saudara ya. Saya memiliki 4 saudara laki-laki. How many brother you have, oh Aminah? I have 4
brother. I have 4 brothers. How many brothers you have, O Aminah? I have 4 brothers. Kam akhun laka ya Aminah? Li arba'atu ikhwah. Kam akhun laki ya Aminah? Li arba'atu ikhwah. Kam akhun laki ya Aminah? Li arba'atu ikhwah. Kam akhun laki ya Aminah? Li arba'atu ikhwah. Fil usbu'i syab'atu ayyamin. Fil usbu' dalam seminggu. Sab'atu ayyam, ada 7 hari. Fil usbu' syab'atu ayyam. Fil usbu' sab'atu ayyam. 7 days in a week. In a week is 7 days are in a week. Kam riyalan indaka al-ana ya Ammaru? Indi al-ana 8 riyalatin. Kam riyalan, berapa banyak rial? Indaka yang engkau punyai al-an saat ini ya Ammar, hai Ammar. Indi saya memiliki al-an saat ini 8 riyalatin. Saya memiliki 8 rial. How many reals you have now? Right now. Oh Ammar, I have right now 8 reals. Kam riyalan indaka al-an ya Ammar? Indi al-an 8 riyalat. Kam riyalan indaka al-an ya Ammar? Indi al-an 8 riyalat. Kam riyalan indaka al-an ya Ammar? Indi al-an 8 riyalat. Kam riyalan indaka al-an ya Ammar? Indi al-an 8 riyalat. Fi hadzal hayy 9 buyutin jadidatin. Fi hadzal hayy, di daerah ini 9 buyutin jadidatin, ada 9 rumah yang baru. Fi hadzal hayy 9 buyutin jadidah. In this area, there are 9 new houses. In this area, there are 9 new houses. في هذا الحي 9 بيوت جديدة. في هذا الحي 9 بيوت جديدة. في هذا الحي 9 بيوت جديدة. لهذه السيارة 4 أبواب. لهذه السيارة 4 أبواب. لهذه السيارة, mobil ini memiliki, lihadhihi sayyarah, bagi mobil ini atau mobil ini memiliki 4 abwab, ada 4 pintu. This car has 4 doors. Lihadhihi sayyarah 4 abwab. Kam thamanu hadzal kitab? Berapa harga hadzal kitab? Buku ini. Kam thamanu hadzal kitab? Kam thamanu, berapa harga hadzal kitab ini? Ini mamnu minas sarf ya. Thamanu ini mamnu minas sarf. Kam thamanan harusnya kan, tapi ini kam thamanu hadzal kitab, berapa harga? Biasanya kam riyalan hadzal kitab, ini kam thamanu hadzal kitab. Thamanuhu 7 riyalatin wa nisf. Thamanuhu, harganya 7 riyalat, 9 riyal wanif, dan separuh ya, jadi 7,5 gitu ya, 7,5 riyal. Thamanuhu 7 riyalat wa nisfun. Thamanu 7 riyalat wa nisf. Ini ya, nisfun ini, wa nisfun come at the end because mudhaf, and mudhaf ilaih 7 riyalatin cannot be separate ya. Fi hadzal fasli 10 tullabin qudama.
wa arba'atu tullabin jududin. Fi hadzal fasl, di kelas ini, asyaratu tullab, ada 10 siswa, kudama, yang lama. Kudama ini dia mabni, ya, mabni. Wa arba'atu tullab, dan ada 4 siswa jududin yang baru. Kam qamisan indaka ya Ibrahimu, indi thamaniyatu kusmanin. Kam qamisan, berapa banyak kemeja indaka yang kamu punya ya Ibrahim, hai Ibrahim. Indi, saya memiliki thamaniyatu kusmanin, saya memiliki 8 kemeja. How many shirts do you have, oh Ibrahim? I have 8 shirts. Ya. Kemudian yang 11, yang di riyalani wa khamsatu kurusin. Saya memiliki 2 rial, ya, riyalani wa khamsatu, dan 5, ya, wa khamsatu kurusin, dan 5 kurus, atau 1/10 dari rial, dan 1/10 rial, ya. Fi hadhil hafilati 10 rukkabin. Fi hadhil hafilah, di dalam bis ini, 10 rukkabin, ada 10 penumpang. Fi hadhil hafilah 10 rukkabin. Nah, ini sebelum itu kalau kita perhatikan, ya, maka untuk angka 3 sampai dengan 10, kalau makdudnya itu adalah makdudnya yang dibilang, ya, yang dijumlah, yang dihitung itu adalah mudzakkar, maka al-adadnya adalah muannas, ya. Contoh ini, thalathatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyratu tullabin. Nah, kalau 1 dan 2, maka dia adalah tetap mengikuti. Contoh, talibun wahidun, talibani ithnani, ya, talibani ithnani, itu ya. Baik, at-tamrinu tsalits, latihan yang ketiga, ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-adada madhkura bainal qausaini. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut, musta'milan, dengan menggunakan al-adada al-madhkur, yaitu nomor yang disebutkan bainal qausaini, di antara 2 bracket, di antara 2 tanda kurung, ya. Answer the following question using the numbers mentioned between the 2 bracket. Mithalun, kam kitaban indaka, berapa banyak buku yang kamu punya, how many books you have. Indi thalathatu kutubin, saya memiliki, karena ini bracketnya ada 3, maka jawabnya indi thalathatu kutubin, saya memiliki 3 kitab. I have 3 books. Oke, as-soalul awal, soal yang pertama, kam akhun laka ya Hamidu, kam akhun laka ya Hamid, how many brother do you have, oh Hamid, berapa banyak saudara laki-laki yang kamu punya, hai Hamid. Li khamsatu ikhwatin, atau li khamsatu ikhwanin, I have 5 brothers. Kam amman laki ya Laila, berapa banyak paman yang kamu punya, hai Laila. Kam amman laki ya Laila, how many uncles do you have, oh Laila. Li arba'atu a'mamin, saya memiliki 4 paman, I have 4 uncles. Kam abnan laka ya Syekh, berapa banyak anak yang kamu punya, hai Syekh. How many sons you have, oh scholars.
Li sittatu abna'in, saya memiliki 6 anak. Li sittatu abna', I have 6 sons. Li sittatu abna'. Kam su'alan fi hadha darsi, kam su'alan fi hadha dars, berapa banyak pertanyaan di pelajaran ini. How many questions are in this lesson? Fihi thamaniyatu as'ilatin, fihi thamaniyatu as'ilah. Di pelajaran ini ada 8 pertanyaan. He has a question. Kam rakiban fil hafilati, kam rakiban fil hafilah, berapa banyak penumpang di bus ini. How many passengers are in the bus? Fiha tis'atu rukabin, fiha tis'atu rukab, fiha tis'atu rukab, di dalamnya ada 9 penumpang. Kam rialan fi jaybika, berapa banyak rial di sakumu. How many reals are in your pocket? Kam rialan fi jaybika, fihi sab'atu rialatin, fihi sab'atu rialat, di dalamnya ada 7 rial. It has 7 reals. Kam thamanu hadzal kitab, berapa harga kitab ini. How much is the price of this book? Thamanuhu 'asharatu rialat, harganya 10 rial. Each price is 10 reals. Uktub al-adada, uktub al-adada min 3 ila 10, waj'al kullu min kalimatil 'atiyah. Write numbers from 3 to 10 and make every one from the following words ma'dud. Jadi ma'dudan laha. Ya, ini tinggal itu aja ya. Jadi uktub al-adada, jadi tulis ya, al-adad itu nomor-nomor dari 3 sampai 10, kemudian jadikan setiap kalimat berikut, dan kemudian buat setiap kalimat berikut ya. Salah satu contoh ini, salah satu kutub, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, thamaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aklamin. Thalathatu tujarin, arba'atu tujarin, khamsatu tujarin, sittatu tujarin, sab'atu tujarin, thamaniyatu tujarin, tis'atu tujarin, asyaratu tujarin. Thalathatu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, thamaniyatu rijalin, tis'atu rijalin, asyaratu rijalin. Thalathatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Thalathatu riyalatin, arba'atu riyalatin, khamsatu riyalatin, sittatu riyalatin, sab'atu riyalatin, thamaniyatu riyalatin, tis'atu riyalatin, asyaratu riyalatin. Thalathatu kurushin, arba'atu kurushin, khamsatu kurushin, sittatu kurushin, sab'atu kurushin, thamaniyatu kurushin, tis'atu kurushin, asyaratu kurushin. Thalathatu ikhwatin, arba'atu ikhwatin, khamsatu ikhwatin, sab'atu ikhwatin, thamaniyatu ikhwatin, tis'atu ikhwatin, asyaratu ikhwatin. Thalathatu abna'in, arba'atu abna'in, khamsatu abna'in, sittatu abna'in, sab'atu abna'in, thamaniyatu abna'in, tis'atu abna'in, asyaratu abna'in. Jadi al-adad itu sebagai mudhaf, ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih ya. Kalau 1 sampai dengan angka 1 sampai dengan 2 itu sebagai al-adadnya itu sebagai na'at, tapi kalau angka 3 sampai dengan angka 10 dia sebagai mudhaf. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru, the new words. Ats-tsamanu, harga ya, nisfu, separuh. Ar-riyal, jamaknya riyalatun, ar-riyalu riyalatun, al-hafilatu hafilatun, as-su'alu as'ilatun, as-su'alu as'ilatun, question.
Al-baladu jamaknya countries, biladun. Uruba, Eropa. Faransa, Prancis. Mukhtalifah, different. Al-yaumu jamaknya ayam. Al-qirsu jamaknya kurus. Ar-rakibun jamaknya rukabu. Rukabun. Rakibun jamaknya rukabun. Qadimun jamaknya kudama. Al-jaibu jamaknya juyubun. Almania, Germany. Yugoslavia, Yugoslavia. Malaysia, Malaysia. Baik, itulah pelajaran ke-19 dari buku ke-1. Silakan untuk dihafalkan, khususnya kosakata baru dan juga points to remember, hal-hal yang perlu diingat di pelajaran ke-19. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.